गुड मॉर्निंग ओडिशा चलंतु नजर पकाइबा आजिर देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। ता पूर्वरु भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करदेबे। प्रति पंचायत रे खोलिब जनपोषण केन्द्र एने सूचना देइछन्ति राज्य खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। सब्सिडी दर रे मिलिब चाउल अटा चीनी एवं लुण। पायलट प्रकल्प भावे 5टी पोषण केन्द्र खोलिबाकू योजना। परवर्ती समय प्रत्येक ग्राम पंचायत रे एही सुविधा उपलब्ध कराजिबा नै कहिछन्ति मंत्री। मध्यवित्त वर्ग लोकंकू एही योजना रे शामिल कराजिब। योग्यता मापदंड कोन रहिब से नै विभाग गाइडलाइन प्रस्तुत करुछि। वर्तमान 3 कोटी 26 लाख हिताधिकारी खाद्य सुरक्षा रे अंतर्भुक्त अछंती। तेबे जनपोषण केन्द्र हेले प्राय 50 लाख अधिक हिताधिकारी शामिल होई पारंती बोली खाद्य जोगाण मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी गृहरक्षी मानक ड्यूटी कल भत्ता वृद्धि करबा पई निष्पत्ति नैछंती। एही निष्पत्ति अनुसार दैनिक ड्यूटी कल भत्ता 612 टंका रु 623 टंका को वृद्धि पाइछि। एही वर्धित भत्ता परिमाण पिछला भाबे 2025 जनवरी पहिला रु लागू हेबो। सेहीपरि बेसामरिक प्रतिरक्षा स्वेच्छासेवी मानक राज्य सरकारक भेटी। आज मुख्यमंत्री मोहन माझी बेसामरिक प्रतिरक्षा स्वेच्छासेवी मानक दैनिक भत्ता परिमाण वृद्धि करबा पई निष्पत्ति ग्रहण करिसंती। मुख्यमंत्री निष्पत्ति अनुसार बेसामरिक प्रतिरक्षा स्वेच्छासेवी मानकर दैनिक ड्यूटी भत्ता परिमाण 31 टंका रु 150 टंका को वृद्धि होइतिबा बेले दैनिक ट्रेनिंग भत्ता परिमाण 28 टंका रु 140 टंका को वृद्धि पाइछि। एही वर्धित भत्ता परिमाण पिछला भाबे 2025 में पहिला ठारू लागू हेबो। परवर्ती खबर केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन भोगींक पई महंगा भत्ता संपर्क रे एक खुशी खबर आसीछि। जुलाई 2025 एक बड़ आश्वस्ति आनिपारे। एआईसीपीआई जनवरी रु एप्रिल 2025 पर्यंत तथ्य अनुसार महंगा भत्ता 57% रे पहुंचिछि। एपरि परिस्थिति रे आगामी दिन रे कर्मचारी महंगा भत्ता रे पुणी थरे एक बड़ वृद्धि देखिबाको मिली पारे। वर्तमानर धारा अनुसार महंगा भत्ता रे 3% पर्यंत वृद्धि होई पारे। सप्तम वेतन कमिशन अनुसार कर्मचारी डीए सीधा सड़क 3% वृद्धि पाइब। एही वृद्धि पाइबा परे एहा 58% रे पहुंचिब। परवर्ती खबर राज्य रे 3878 कोटी पुंजी निवेश को मंजूरी। 11 जिल्ला रे 17टी प्रकल्प को राज्य सरकार मंजूरी दैछंती। प्लास्टिक टेक्सटाइल पर्यटन क्षेत्र रे हेबो पुंजी निवेश। एहा द्वारा 10,584 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। अन्यपटे लीज जमी को फ्री होल्ड करिबा को कमिला कन्वर्सेशन फी। एणिकी जमीर बेंचमार्क मूल्यर 3% देबाको पड़िबो। पूर्वरु 10% कन्वर्सेशन फी देबाको पड़िथिला। एने साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर आसंता 18 तारिख रु स्कूल खोलिबो। स्कूल खोलिबा पूर्वरु मध्याह्न भोजन को नै सतर्क होईछि राज्य पीएम पोषण यूनिट। शिशु बाटिकारु 10म श्रेणी जाय पिलांको मध्याह्न भोजन दियाजिबो। एणिकी नियमित भाबरे अभिभावक माने मध्याह्न भोजन खाई मान परखिबे। जेपरि पिलांको मध्याह्न भोजनर गुणवत्ता रे ह्रास न हुए सेथि लागि ध्यान दियाजिबो। एथिसह रोषेई सामग्री रो एक्सपायरी तारीख ठारू आरंभ करी एहार मान को मध्य जांच करिबे प्रधान शिक्षक। एने विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु जिला शिक्षा अधिकारी को चिठी करा जाइछि। परवर्ती खबर ऑफिस को आ मन इच्छा आसी पारिबा नाही सरकारी कर्मचारी। एणिकी बायोमेट्रिक उपस्थान सह 7.5 घंटा कार्य करबा को बाध्यतामूलक करिसंती सरकार। ठीक समय रे ऑफिस रे पहुंची बायोमेट्रिक देबाको पड़िबो और 7.5 घंटा कार्य करबा को हेबो। साधारण प्रशासन विभाग जारी करिछि ए संक्रांत निर्देशनामा। कर्मचारी समानुवर्तिता और ऑफिस रे ठीक समय रे उपस्थान को राज्य सरकार सर्वाधिक गुरुत्व देउछंती। जेउ सब सरकारी ऑफिस रे बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम नाही सेठारे तुरंत बायोमेट्रिक उपस्थान व्यवस्था करबाको कुहा जाइछि। सबु विभाग बायोमेट्रिक व्यवस्था कार्यक्षम नै सुनिश्चित करबाको कुहा जाइछि। कनिष्ठ कर्मचारी ठारू आरंभ करी सर्वोच्च पदवी रे थिबा अधिकारी पई एहा लागू हेबो। परवर्ती खबर जाजपुर जिलार विभिन्न अंचल रे डायरिया नियंत्रण को आसुनाही। दिनकु दिन आक्रांतक संख्या और मृत्यु संख्या वृद्धि पाउछि। एहाकु दृष्टि रखी जिला प्रशासन गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैछंती। जिला रे डायरिया व्यापुथिबारु समस्त कर्मचारी को छुट्टी बातिल होईछि। जिलापाल पी अन्वेषा रेड्डी एने गणमाध्यम को सूचना दैछंती। एथिरे कुहा जाइछि जे जून 14 रु 16 तारिख जाए 3 दिन पर्यंत जिलार समस्त कार्यालय खोला रहिबो। एही समय रे कोनोसी कर्मचारी को छुट्टी पाए अनुमति दिया जिबनी। एथि सहित पूर्वरु दिया जाइथिबा छुट्टी मध्य बातिल करा जाइछि। परवर्ती खबर
ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣିକି ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିନା ଆଧାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ 1 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନିକଟରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। 10 ଜୁନ୍ 2025ରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସର୍କୁଲାରରେ ସମସ୍ତ ରେଳ ଜୋନ୍ ସହିତ ସୂଚନା ସେୟାର କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଯେପରି ତତ୍କାଳ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହା ଜାରି ରହିବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଆଦି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯିବା ସହ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ 26 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଆପ୍ର ଆବାହକ ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ପାଟନାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ 243 ଆସନରେ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ସହ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରଭାରୀ ରାକେଶ ଯାଦବ ଇତିମଧ୍ୟରେ 7 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିହାର ଜନତାଙ୍କ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟପିଲା ସୁନା ଦର। ଜୁନ୍ 13 ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ସୁନା ଦାମ ପୁଣି ସଭିଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 1,01,400 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 99,280 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 2120 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 92,950 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରୂପା ଦାମ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 100 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଦାମ 12,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଫୁକେଟରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ବିମାନଟି ଫୁକେଟରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବୋମା ଧମକ ପରେ ଏହାକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରୟଟର୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ AI379 ଫୁକେଟରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ଏଥିରେ 156 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲିବା ପରେ ବିମାନଟି ଫେରି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସହ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ବାୟୁସେନା ଇରାନର ତେହରାନ ସ୍ଥିତ ପରମାଣୁ ଓ ସୈନ୍ୟ ଠିକଣା ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହାମଲା କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଇରାନର 2 ଜଣ ପରମାଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ମିଡିଆ ଦାବି କରିଛି। ଏହି ହାମଲା ପରେ ଇରାନ, ସିରିଆ ଓ ଇରାକ ନିଜ ନିଜର ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ, କଞ୍ଚା ତେଲ ଦର ଓ ସେୟାର ବଜାରରେ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଘରୋଇ ସିରିଜ ଖେଳିବ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆସି 2ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବ। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଫେରିଯିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତ ଆସିବ। ଦଳ ଏହି ଗସ୍ତରେ 2ଟି ଟେଷ୍ଟ, 5ଟି ଟି20 ଏବଂ 3ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିବ। ନଭେମ୍ବର 14ରୁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ 22ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦିନିକିଆ ନଭେମ୍ବର 30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର 6ରେ ଶେଷ ହେବାର ସୂଚୀ ରହିଛି। ସେମିତି ଡିସେମ୍ବର 9ରୁ ଟି20 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 19 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ।